الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربک گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 44 ہے۔ اس میں ہم الجملۃ الفعلیہ یعنی جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ کا آج ہم 25 پارٹ یعنی 25واں باب پڑھیں گے، جس میں ہم کنٹینیو کریں گے جو ہمارے پاس ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے ان کو۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ ہمارے پاس جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے، ان کے علاوہ ہمارے پاس 8 ابواب ہے جن کو ہم مزید فی ابواب کہتے ہیں، کیونکہ ثلاثی مجرد میں جو ہمارے پاس مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں، ان 3 حروف میں کچھ حروف زائدہ استعمال ہوتے ہیں، ایڈ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اس فعل میں ہمارے پاس 5 6 7 یا اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس یعنی حروف ہے۔ اصل میں وہ زائدہ حروف ہوتے ہیں، اسی لیے ان ابواب کو ہم ثلاثی یعنی زائدہ کہتے ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی ابواب کہتے ہیں، جن کی تعداد ہمارے پاس 8 ہے۔ ابھی تک ہم نے ان 8 ابواب میں سے پہلے 2 ابواب پڑھے ہیں، ان کی مثالیں دی ہیں، ان کے قواعد پڑھے ہیں، اور قرآن مجید سے وہ مثالیں بھی بیان کی ہے جس میں یہ ابواب استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں سے باب افعال ہم نے ابھی تک پڑھا، اور باب تفعیل یا تفعیلتن، ان 2 ابواب کو جو کہ ثلاثی مزید ابواب میں سے 8 میں سے پہلے 2 ابواب ہیں، ان کو پڑھا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ان ابواب کا نام یہ جو ہے یہ مصدر کے نام سے ہیں، یعنی ان کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے ماضی اور مضارع کا۔ اگر ہم افعال کی بات کرتے ہیں، باب افعال، تو یہ بنے گا افعل یفعل، اور اس کا جو مصدر ہے افعال، تو افعال کے نام سے، مصدر کے نام سے اس باب کا نام ہے۔ ثلاثی مزید افعال کا پہلا جو یعنی باب ہے وہ افعال ہے، وہ اصل میں مصدر کے نام سے نام لیا گیا ہے۔ اور اس کا جو علامت باب ہے وہ ہے حمزہ اور فا یعنی اف، اور اس کو ہم نے پڑھا، اور اس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ اس کی خاصیت کیا ہے۔ بعد میں ہم نے پچھلے لیکچر میں باب تفعیل یا تفعیلتن پڑھا۔ اس کا جو علامت باب ہے وہ ہے تف یعنی تا اور فا۔ اس کا جو پہلا صیغہ ہے ماضی اور مضارع کا وہ ہے فعل یفعل، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تفعیل یا تفعیلتن۔ اسی لیے اس دوسرے باب کو ثلاثی مزید یعنی فی کے دوسرے باب کو باب تفعیل یا باب تفعیلتن کہتے ہیں۔ آج ہمیں اسی ثلاثی مزید فی کے تیسرے باب کو پڑھنا ہے، جس کا مصدر ہے مفاعلہ، یعنی باب مفاعلہ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اس کا دوسرا نام ہے باب فعال۔ باب مفاعلہ بھی اس کو کہتے ہیں، باب فعال بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا جو علامت ہے وہ ہے مفا، میم فا اور الف، مفا۔ اس کا پہلا صیغہ جو ہے ماضی میں وہ ہے فاعل، اور مضارع میں یفاعل، فاعل یفاعل، مفاعلۃ یا فعال، مفاعل یا فعال اس تیسرے یعنی باب کا نام ہے جو ثلاثی مزید افعال میں آتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس کو شروع کریں گے کہ جو باب مفاعلہ ہے یا فعال ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اور جب ہم ثلاثی یعنی ہمارے پاس مجرد یعنی 3 حرفی جو بھی ہمارے پاس مادہ ہوتا ہے، جب بھی ہم اس پہ ڈالتے ہیں تو اس میں کیا ایڈیشن ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پاس اس تیسرے باب کا نام ہے باب مفاعلہ، یا جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ اس کو ہم دوسرا نام باب فعال بھی کہتے ہیں۔
اور یہ جو مفاعلہ یا فعال ہے یہ اس کا مصدر ہے، جبکہ اس کا باب یعنی فعل ماضی یا فعل مضارع کا پہلا جو صیغہ ہے وہ فاعلہ اور یفاعلو بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے ماضی میں، مگر فا کے ساتھ ایک الف کا اضافہ فا کلمے کے بعد ہو جاتا ہے، تو ہمارا جو ثلاثی مجرد ہے اس سے نکل کر یہ ثلاثی مزید کے بابی مفاعلہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح مضارع میں ایک تو علامت مضارع ایڈ ہو جاتا ہے یا تا جو بھی ہے، اس کے بعد فا کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ہے، مگر فا کلمے کے بعد ایک ایڈیشن الف کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باب یعنی ہمارے پاس ثلاثی مجرد سے نکل کر ثلاثی مزید میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں مزید جو یعنی ایکسٹرا جو حرف ایڈیشن ہوا وہ یہ الف ہے، اور یہ الف جو ہے یہ فا کلمے کے بعد ایڈ ہوا، اور اس باب کو ہم باب مفاعلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یا باب فعال بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ہر ایک باب کی ایک خاصیت ہے، خصوصاً جو ہم باب ابواب پڑھ رہے ہیں مزید فی کے، تو ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ یہ جو باب مفاعلہ یا باب فعال ہے اس کی خاصیت کیا ہے۔ تو اس باب میں عام طور پر مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مشارکت مطلب جس کو ہم کہتے ہیں شرکت کرنا، جس میں فاعل اور مفعول یعنی کرنے والا، کام کرنے والا اور جس پہ کام کیا جاتا ہے، دونوں کا کام، دونوں کے کام میں باہم شرکت پائی جاتی ہے، یعنی کرنے والے اور جس پہ کام کیا جاتا ہے دونوں کے بیچ میں شرکت پائی جاتی ہے، دونوں کے بیچ میں کام کا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج پایا جاتا ہے۔ تو جب بھی باب مفاعلہ سے آپ کوئی بھی صیغہ دیکھیں گے یاد رکھیے گا اس صیغے کا یعنی ڈیپ معنی یہ ہے کہ اس میں جو یعنی فاعل یعنی کام کرنے والا اور مفعول جس پہ کام کیا جاتا ہے دونوں کے بیچ میں کام میں باہم شرکت پائی جاتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے اس کام میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے خاصیت باب مفاعلہ کا۔ جس مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ یہاں پر آپ کو میں نے مادے لیے ہیں، جیسے ہمارے پاس مادہ ہے جیم، دال اور لام ثلاثی مجرد میں سے، اگر ان کو ہم ثلاثی مجرد سے نکال کر باب مفاعلہ پہ ڈالیں گے تو جیم دال لام بنے گا جادلا ماضی کا پہلا صیغہ، یجادلو مضارع کا پہلا صیغہ۔ آپ نے دیکھا یعنی ہمارے پاس فا کلمہ جیم ہے، دال یعنی عین کلمہ لام ہے اور لام کلمہ لام اس میں ہے، تو فا کلمے کے ساتھ ایڈیشن ہم نے الف کا کر دیا تو یہ باب مفاعلہ میں یا باب فعال میں داخل ہو گیا، اور یہ ایڈیشن ہم نے ماضی میں کیا۔ مضارع میں بھی ہم نے ایک تو علامت مضارع کو ایڈ کیا، یا کو ایڈ کیا، اس کے بعد فا کلمے کے ساتھ الف کو ایڈ کر دیا، تو یہ بنے گا جادلا یجادلو مجادلتن مجادلتن۔ آپ کو پتا ہے سورہ مجادلہ قرآن مجید میں ہے، اور مجادلہ کا ترجمہ جو ہے وہ ہے بحث و تکرار کرنا، یعنی آرگیومنٹ در آرگیومنٹ، بحث کسی کے ساتھ کرنا اور تکرار کرنا، یعنی جب دو افراد آپس میں بحث و مباحثہ کرے، یہاں تک کہ ایک بولنے والا کچھ بولے اور واپس میں اس کا کچھ جواب دے اور پھر یہ پھر سے بولے، پھر وہاں سے جواب ملے، تو اس میں کیا ہے کہ فاعل اور مفعول جو ہے ان کے آپس میں باتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، بلکہ تکرار ہو رہا ہے، یعنی آرگیومنٹ ہو رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس طرح کا باب جس میں آرگیومنٹ پیش کیا جائے، جس میں بحث و تکرار ہو، جس میں فاعل اور مفعول کے بیچ میں مشارکت ہو، تو ایسے ابواب کو یعنی ایسے باب کو ہم باب مفاعلہ کہتے ہیں۔ تو مجادلہ اصل میں بحث و تکرار کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ فاعل اور مفعول کے بیچ میں شراکت ہے، شرکت ہے، اسی لیے اس یعنی باب کو باب مفاعلہ یا جیم دال لام کو باب مجادلہ یا جس کو ہم کہتے ہیں باب مفاعلہ یا فعال پہ ڈالا گیا ہے۔ ایک اور مثال ہے ذا، ہا اور را، یہ ہمارے پاس بیسک تین حروف ہے، ان کو اگر ہم مفاعلہ پہ ڈالیں گے یہ بنے گے ظاہرا، یہ ماضی کا پہلا صیغہ، یظاہر
یعنی مضارع کا پہلا سیگا مظاہرتن، مظاہرتن یعنی مفاعلتن کے اوپر مظاہرتن یعنی پشت پناہی کرنا، کسی کو بیک سپورٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں پشت پناہی کرنا۔ تو پشت پناہی کرنے میں بھی مشارکت کا یعنی معنی یعنی وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو آپ نے دیکھا ظاہر یظاہر، یہ بابی فعال یا مفاعلتن پر ہے۔ ایک اور مثال ہے صاد ہا اور با، اس کو باب مفاعلہ پہ ڈالیے یا باب فعال پہ ڈالیے، یہ بنے گا صاحبہ یصاحب مصاحبتن۔ مصاحبتن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا۔ ساتھ دینے بھی آپ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ دینے میں بھی مشارکت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کاف تا با، باب مفاعلہ پہ ڈالیے، بنے گا کاتبہ یکاتب مکاتبتن۔ مکاتبتن مطلب خط و کتابت کرنا۔ یہ خط و کتابت دونوں طرح سے ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو خط لکھ رہے ہیں، وہ واپس میں آپ کو جواب لکھ رہا ہے، تو اس کو مکاتبتن کہتے ہیں، یعنی خط و کتابت کرنا۔ اسی طرح نون فا اور قاف باب مفاعلہ پہ ڈالیے، یہ بنے گا نافقہ ینافق منافقتن یا نفاقن، یعنی منافقت کرنا۔ منافقت کرنے میں بھی مشارکت پائی جاتی ہے۔ ضاد عین اور فا باب مفاعلہ پہ ڈالیے، بنے گا ضاعف یضاعف مضاعفتن۔ مضاعفتن کا ترجمہ ہے دگنا کرنا، یعنی کسی چیز کو ڈبل کرنا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے میں نے کچھ مثالیں دی کہ جو بیسک ہمارے پاس 3 حرفی مادہ ہے، اس کو جب ہم باب مفاعلہ پہ ڈال دیتے ہیں یا فعال پہ ڈال دیتے ہیں، تو ہمارے پاس فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ، یعنی زائد اس میں حرف جو ہے وہ الف ہے جو فا کلمے کے بعد آتا ہے۔ اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس باب میں عام طور پر مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کا کسی کام میں باہم شریک ہونا پایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں عرض کی جائیں گی، اس کے بعد قرآن مجید سے مثالیں دی جائیں گی، جیسا کہ ہمارے پاس ہے نون دال اور یا۔ نون دال اور یا ہمارے پاس بیسک یعنی مادہ ہے 3 حرفی، ان کو آپ باب مفاعلہ پہ ڈالیے یا باب فعال پہ، یہ بنے گا نادیا ینادیو ندایون، ٹھیک ہے، پہلے وداؤٹ اینی چینج یہ ایسے بنے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا یا پکارنا۔ اب دیکھیں نادا یا میں جو یا ہے ہمارے پاس، یہ حرف علت ہے۔ اب بار بار اس قاعدے کو آپ یاد رکھیے گا، اس صورت میں حرف علت کو پہلے ہم اس کی حرکت کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہٹا دینے کے بعد آپ دیکھیں حرف علت سے پہلے زبر ہے، تو زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، تو نادیا بنے گا نادا۔ اور نادا جو ہے اس میں یہ جو یا ہے، یہ یا اصل میں آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ یعنی الف آئے گا، تو یہ بنے گا نادا۔ ینادیو میں آپ دیکھیے، ینادیو میں اس میں بھی ہم حرف علت کو جو اس کی حرکت ہے اس کو ہٹا دیں گے، اور حرف علت سے پہلے آپ نے زیر دیکھی، زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے، تو یہ بنے گا ینادی۔ تو نادا ینادی، نادا یہ بن گیا ہمارے پاس ماضی کا پہلا صیغہ، ینادی مضارع کا پہلا صیغہ، اور ندایون آپ نے یہ قاعدہ بھی پڑھا ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو ہم ہٹا کے حمزہ میں تبدیل کرتے ہیں، تو ندایون بنے گا نداؤن۔ نادا ینادی نداؤن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور مثال، خا دال اور عین، اس کو مفاعلہ پہ ڈالیے، بنے گا خادع یخادع مخادعتن، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، مخادعتن۔ خا دال اور عین کو باب فعلہ پہ ڈالیے، بنے گا خدع یخدع، دھوکہ دینا۔ شین عین اور را کو باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا شعر یشعر، یعنی سمجھنا، شعور رکھنا۔ اب ان تینوں یہ جو ہمارے پاس افعال ہے، پہلا فعل جو ہے باب مفاعلہ پہ، دوسرا فعل یعنی دوسرا جو ہمارے پاس فعل ہے وہ باب فعلہ پہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ باب نصرہ پہ ہے۔ یہ تینوں کو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کی یعنی ایک آیت میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یخادعون یعنی خادع یخادع
अब युखादिउ का गर्दान पढ़िए, युखादिउ, युखादिआन, युखादिऊन, ठीक है, युखादिऊन। तो युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, यानी वो सब अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वल्लदीन आमनु, और उन्हें भी जो ईमान ले आए। यानी मुनाफिक जो है होते हैं वो असल में दो रास्तों पर बैठते हैं, यानी मुमिनों के सामने कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और काफिरों और गैर मुस्लिमों के सामने कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये दोनों से फायदा उठाना चाह रहे हैं और अपने आप को चालाक समझते हैं, और अल्लाह और अपने जाम में ये सोचते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और मुमिनों को यानी ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वमा, और नहीं, यखदाऊन, यखदाऊन, खा दाल आइन, यखदाऊ, और इसी का तीसरा सेगा यखदाऊना, हालांकि नहीं देते वो धोखा, इल्ला अनफुसहुम, सिवाय अपने जानों के। यानी वो अल्लाह को या मोमिनों को धोखा नहीं देते, मगर वो धोखा देते हैं अपने आप को। वमा यशउरून, अपनी जानों को वो धोखा देते हैं और वो समझते भी नहीं, यानी उनके अंदर शऊर भी इस चीज का नहीं है कि जब वो धोखा कोशिश करते हैं, अपने जाम में सोचते हैं कि हम अल्लाह को या मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो हालांकि अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं और इसका उनको शऊर भी नहीं है। वला कि वमा यशउरून, यानी उसका इनको शऊर भी नहीं है कि ये जो धोखा ये असल में अपने आप को ही दे रहे हैं। तो इस आयत में एक तो बाब मुफ़ाअला भी इस्तेमाल हुआ, युखादिऊना, उसके बाद बाब फा का यानी बाब फ़ाअला का खालदा आइन, यखदऊना भी इस्तेमाल हुआ, और बाब नसरा का शीन आइन रा यशउरु से यशउरूना भी इस्तेमाल हुआ। तो ऐसे आपको जब भी कुरान मजीद की आयत आया करेगी, आपको सबसे पहले फेल ढूंढना पड़ेगा। फेल और इसम में फ़र्क है, क्योंकि हमारे पास तीन चीज़ें होती है, या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। तो सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि इसम है, फेल है, या हर्फ है। फेल पता होने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि इसका बेसिक जो तीन हरूफ है वो कौन है। उन तीन हर्फ को जानने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि ये किस बाब पर है, आया कि ये हमारे पास सुलासी मुजर्रद के 6 अब्वाब में है, या इनको एडिशन ऑफ हरूफ करके हमने या उनको बना दिया गया है सुलासी मजीद फी में, यानी जो हमारे पास 8 अब्वाब है जिनमें एडिशन ऑफ हरूफ पाए जाते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पहला पहला सेगा क्या बनेगा। ये चीज क्लियर करने के बाद आपके सामने आसान चीजें हो जाएंगी। उस चीज को यानी उस फेल की गर्दान करिए, आप आराम से फेल का तर्जुमा निकाल सकते हैं। तो ये एक मिसाल यहाँ पर है। एक और मिसाल देंगे इसी तरह समझाने के लिए। हमारे पास मादा का हर्फ यानी मादे का जो बेसिक मादा है, हर हर्फ तीन हर्फी मादा, वो है दाल, फा और आइन। बाबी मुफाला पे डालिए, बनेगा दा फा, युदाफिउ, मुदाफातुन, या दिफाउन, क्योंकि मुफाला या फिआलुन दोनों इसके नाम है। तो इसका आम माने होता है दिफा करना, सब यानी अपने आप को बचाना, दिफा करना। सूरतुल हज आयत नंबर 38 में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, युदाफिउ, दिफा करता है, यानी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दिफा करता है, अनिल लदीना, उन लोगों को, आमनू, जो ईमान ले आए। यानी अल्लाह तबारक व तआला दिफा करते हैं, उन लोगों की दिफा करते हैं, उन लोगों को बचाते हैं जो ईमान ले आते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा युदाफिउ का इस्तेमाल हुआ। युदाफिउ जो है ये मुफाअलतुन यानी का सेगा है, तो यानी बाप पर है, और उसी हिसाब से इसका ये युदाफिउ यानी मुजारा का पहला सेगा है। यहाँ पर आपने देखा कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं दिफा करता हूँ उन लोगों का जो ईमान ले आए। तो इसमें भी मुशारकत आप देखेंगे, क्योंकि ये बाबी मुफाअला या फिआल पे आया है। हमारे पास मादा है, तीन हरफी मादा, हा, जीम और रा। मुफाअला पे डालिए, ये बनेगा हा जरा, क्योंकि हा के बाद अलिफ को हमने जोड़ा, क्योंकि इजाफी लफ्ज है। क्योंकि इस बाब मुफाअला में आपने देखा
फा कलमे के बाद अलिफ का एडिशन हो जाता है, आइन और लाम कलमा अपनी जगह होता है। तो हाजरा युहाजिरु, हाजरा बाब यानी ये माजी का पहला सेगा है, बाब तो इनका मुफाला है, और हाजरा माजी का पहला सेगा, युहाजिरु मुजारा का पहला सेगा, और चूंकि ये यानी मुफाला पे है तो मुहाजरतुन, मुहाजरतुन यानी हिजरत करना। इसी तरह कौफ ता लाम, उसको बाद नसरा पे डालिए, ये नसरा यनसुरु से बनेगा कतला यकतुलु, और यहाँ पर यानी कतला को ही आप लीजिए, माजी को ही, और उसको फिर माजी मजहूल बनाइए। माजी मजहूल कैसे बनता है, उसमें कुतिला बन जाता है, यानी कौफ पे पेश आ जाता है, ये जो आइन कलमा उसके जेर और लाम कलमे पे कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको कहते हैं माजी मजहूल। और माजी मजहूल का जब आप यानी गर्दान पढ़ेंगे, कुतिला कुतिला कुतिलू, यानी तीसरा बाब, तो तीसरा जो इसके पास यानी तीसरा सेगा, बाब तो सेम ही रहेगा, तीसरा सेगा इसका तर्जुमा आएगा उन्हें कत्ल कर दिया गया, क्योंकि ये मजहूल का सेगा है तो इसमें इनडायरेक्ट वॉइस पाई जाती है, उन्हें कत्ल कर दिया गया, ठीक है, उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मीम वाव ता बाब नसरा पे डालिए, बनेगा मवाता। मवाता को असल में फिर इसमें चेंजेस आएंगे क्योंकि वाव है, अजवफ के कायदे इस पे लगाइए, मवाता बनेगा माता, और जमा मुजक्कर गायब में बनेगा मातू, माता माता मातू, जमा मुजक्कर गायब, इसका तर्जुमा होता है वो फोत हो गए, वो सब फोत हो गए, यानी वो मर गए। माता यमूतु, क्योंकि यमूतु था, इसमें भी चेंजेस आएगी, ये बनेगा यमूतु। माता यमूतु, माता इसमें यहाँ पर यानी माजी का सेगा है, यमूतु मुजारा का सेगा है, वो फोत होता है, यानी वो मर जाता है या वो फोत हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है, यानी हमारे पास यानी तीन हरफी मादा है, रा जा और क़ा, बाद नसरा पे, रजा का यरजुकु, यरजुकु को खफीफ करे तो यरजुका, क्योंकि पेश के बजाय ज़बर खफीफ में हो जाता है, और उसके बाद उसको अथकल कीजिए, अथकल में क्या होता है, यरजुकन्ना, आखिर में नून तशदीद के साथ आ जाता है, यरजुकन्ना, अथकल, याद रखिएगा, ये बार बार अब चीजें आएंगी, खफीफ किसको कहते हैं, अखफ किसको कहते हैं, अथकल किसको कहते हैं, ठीक है, थकील किसको कहते हैं, ये तमाम चीजें हमने पढ़ी हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें, और अगर कोई मिस हो भी गया तो पिछले लेक्चर्स को आप देखते रहें। यरजुकन्ना, अब देखिए इन तमाम यानी यहाँ से हाजरा कात यानी काता लाम बाद नसरा वाला, कुतिलू, फिर इसके बाद मातू, फिर यरजुकन्ना, ये तमाम जो अफ़ाल है अलग अलग यानी अबवाब के, ये एक ही आयत में इस्तेमाल हुए हैं, और उसका तर्जुमा आप फिर समझेंगे। सूरतुल हज आयत नंबर 58, अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना, और जिन्होंने हाजरू, हिजरत की, और जिन्होंने हिजरत की, हाजरू, आपने देखा ये बाब मुफाला का है, हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा, फिर कुतिलू, अब देखिए यहाँ पर है कतला से बनेगा कुतिलू, बाब यानी बाब नसरा से, माजी मजहूल का सेगा, वो भी जमा का सेगा, और फिर वो मारे गए, आओ मातू, या फोत हो गए, यानी किसी ने उनको मारा, आओ मातू, या वो खुद फोत हो गए, फोत हो गए, ठीक है, या खुद मर गए, मातू यहाँ पर आपने देखा। अल्लाह फरमाता है लयरजुकन्नहुम, लयरजुकन्नहुम, जरूर बजरूर, क्योंकि आपने देखा जब हम अथकल करते हैं, अथकल करने के लिए हमें उस यानी सेगे को पहले लामे यानी जिसको ताकीद कहते हैं उसको एडिशन किया जाता है, और आखिर में चूंकि अथकल हमने किया तो तशदीद के साथ नून आ गया, इसका तर्जुमा आता है जरूर बजरूर, यानी जब किसी चीज को इन एडिशन टू जो उसके पास ऑलरेडी यानी स्ट्रेस दिया गया है और स्ट्रेस दिया जाए, 10 गुना स्ट्रेस दिया जाए, 50 गुना स्ट्रेस दिया जाए किसी चीज को, तो उसको कहते हैं अस्कल करना। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, फिर उनको कत्ल किया गया या वो खुद मर गए, लयरजुकन्नहुमुल्लाहु, जरूर बजरूर देगा अल्लाह उन्हें अच्छा रिज्क, रिज्कन हसना,
अल्लाह ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है रिज़्क़न हसना, यानी जरूर बजरूर अल्लाह तबारक व तआला देगा उन लोगों को अच्छा रिज्क। व इन्नल्लाह, और बिलाशुबा अल्लाह, लहुवा, तो है ही खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन बेहतरीन रिज्क देने वाला। अब कितनी बड़ी नियामत यहाँ पर इसका जिक्र किया गया कि जो लोग हिजरत करें, अल्लाह के लिए अपनी ज़मीन को छोड़े और फिर उस दीन पे कायम रहने के लिए उनको कत्ल किया जाए, या वो खुद मर गए, जरूरी नहीं कि वो कत्ल किए जाए, वो खुद ही मर गए। अल्लाह ने उनके लिए वादा किया है कि चूंकि आपने मेरे लिए ज़मीन छोड़ी, मेरे दीन के लिए ज़मीन छोड़ी, और उस अपनी जगह को आपने खैरबाद किया, हालांकि उसमें आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपकी बहुत खून पसीने की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और फिर आप पे जुल्म करके आपको मार दिया गया या आप खुद मर गए, अल्लाह फरमाता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि जरूर बजरूर अल्लाह आपको रिजिक देगा, और वो रिजिक जो देगा वो रिज्कन हसना होगा, बेहतरीन रिजिक। कभी कभी ये दुनिया में ही मिलेगा, कभी कभी असल में यहाँ पर जो इसका तर्जुमा है वो आखिरत का जिक्र है कि अल्लाह आपको बेहतरीन रिजिक नवाजेगा, और बिलाशुबा अल्लाह जो है वो तो है ही बेहतरीन रज़ाक, यानी रिजिक देने वाला। इस आयत में हाजरू यानी बाबी मुफाला का भी इस्तेमाल है, फिर कुतिलू, ये कतला मजहूल बनाने के बाद कुतिलू बन गया, बाब नसरा का भी इस्तेमाल है, फिर मवता माता मातू बन गया, यहाँ पर बाब नसरा का इस्तेमाल, और लयरजुकन्ना में रजा का यानी नून बाब नसरा का, मगर इसको हमने खफीफ करके अफकल किया तो आपने देखा जरूर बजरूर का तर्जुमा आ गया। अब इस तरह अगर आप अच्छी तरह से कुरान मजीद के हर फेल को ये जानेंगे कि ये किस यानी बाप पर है और इसकी क्या ज़रूरत है, ये मारूफ है या मजहूल है, फिर उस पे अस्कल है या सकील है, खफीफ है या अखफ है, तो आप समझ लीजिए कि आप कुरान मजीद के असल एसेंस को, असल तर्जुमे को समझने में कामयाब हो गए। एक और मिसाल देंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। हमारे पास है मादे के 3 हुरूफ जीम, गोल, हा और दाल, बाबी मुफाला पे बनेगा जाहदा, युजाहिदु, मुजाहदतुन या जिहादुन, क्योंकि इसको बाबी फ़ियाल भी कहते हैं, मुफाला के बजाय बाबी फ़ियाल। इसका तर्जुमा है सख्त कोशिश करना, यानी बहुत ज्यादा कोशिश करना। अब जाहदा को आप वाहिद मुज़क्कर हाजिर, यानी युजाहिदु को आप वाहिद मुज़क्कर हाजिर कीजिए, बनेगा तुजाहिदु। इसको फिर फेल अमर बनाइए, फेल अमर बनाने के लिए सबसे पहले अखफ किया जाता है, तो तुजाहिदु बनेगा तुजाहिद, क्योंकि हमने पेश को साकिन किया, इसको कहते हैं अखफ करना। और फेल अमर दूसरा ये होता है कि ये जो इसमें हमारे पास अलामत मुजारा है ता, उसको आप हटा दीजिए। अगर ये पढ़ा जाता है जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ये जाहिद बन गया, जाहिद का तर्जुमा चूंकि ये फेल अमर है तो इसका तर्जुमा है तू जहाद कर। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप यानी फेल अमर की बात करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है। अगर बोलने वाला बड़ा है तो ये हुक्म है, अगर बोलने वाला छोटा है, बड़े को कह रहा है, तो ये गुजारिश है। यहाँ पर अक्सर बड़े ही लोग कहते हैं जाहिद, यानी तू जिहाद कर। यानी ये चीजें हमने तफसीलन पढ़ी है जब मैंने आपको फेल अमर पढ़ाया है, मगर कभी कभी ये चीजें आ रही तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह गैन लाम ज़ा, हमारे पास मादे के 3 हरूफ, बाब नसरा पे डालिए। नसरा जो है ये सुलासी मुजर्रद है, इसमें इजाफी हर्फ कोई नहीं है, तो ये बनेगा नसरा यनसुरु से गलज़ा यगलुज़ु तगलुज़ुन या यगलुज़ु बनेगा। और यगलुज़ु के बाद जब इसको आप यानी गर्दान करेंगे, यगलुज़ु यगलुज़ान यगलुज़ूना तगलुज़ु, अब आपके पास है चौथा सेगा तगलुज़ु। तगलुज़ु को हम फेल अमर बनाएंगे, फेल अमर बनाने के लिए सबसे पहले अखफ, तो तागलुज़ बनेगा तागलुज़, क्योंकि अखफ का मतलब होता है पेश को हटा के जज्म देना। उसके बाद आप इसको फेल अमर बनाएंगे, तो इसकी जो अलामत है अलामत मुजारा ता, इसको हटा दीजिए। अब आप देखेंगे पढ़ने में नहीं आएगा, तो पढ़ने से पहले हम पढ़ने के लिए इसमें हमजा का इजाफा करेंगे, और हमजा पे कौन सा यानी हरकत आएगी ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा बाब है। अगर बाब नसरा होगा तो हमजा पे पेश आता है। ये भी हमने चीजें अच्छी तरह से पढ़ी, तो ये बनेगा उगलुज। उगलुज का तर्जुमा है तू सख्ती कर, यानी आप सख्ती करो, क्योंकि यहाँ पर ये यानी
सेकंड पर्सन है, तो ये फोर्थ सेगा नहीं बल्कि सेकंड पर्सन का यानी सेगा है ये। तू सख्ती कर। अब सूरह तहरीम आयत नंबर 9 में ये दोनों यानी एक तो जाहिद और दूसरा उगलुद का इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नबीयु, ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्म यहाँ पर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। जाहिद अल कुफ़ारा, मिलाने की सूरत में जाहिदिल कुफ़ारा, आप जिहाद करें काफिरों से, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों से, वगलुद अलैहिम, और आप सख्ती करें उन पर। यानी एक तो उनके उनके खिलाफ जहाद करे, और जहाद में भी नरमी ना करे बल्कि सख्ती करे। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग जो है मुस्तशरिकीन या जो मुल्हिदीन है, वो ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर तो हुक्म दिया गया है कि आप जिहाद करें काफिरों मुनाफिकों के साथ, और जिहाद में सख्ती करें। देखिए जिहाद का जो हुक्म यहाँ पर दिया गया है, ये असल में काफ़ी, यानी जब आप बाकी अहकामात देख रहे हैं, ये एक फाइनल स्टेज होती है जब आपके साथ, आप किसी के साथ पहले मुआहिदा करते हैं, मुआहिदा भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो आपको धोखा देते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि मैदान कारज़ार में आप निकल आए। उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि अब आप जहाद करें। अब जहाद को क़यामत के यानी आखिर दिन तक रखा गया है, ये हमसे ख़त्म नहीं किया गया, इस फ़र्ज़ को रखा गया है। तो उस सूरत में फिर हुक्म दिया गया कि आप जहाद करें काफ़िरों और मुनाफिकों के साथ। और ये भी कि जब आप जहाद करें तो उस वक़्त आप बहुत सख्त हो, आपको सख्ती करनी है। ठीक है, क्योंकि कमांडर कोई भी अपनी फौज को ये तो नहीं कह सकता कि भाई हाँ ठीक है तुम लड़ने जा रहे हो तो भाई नरमी करना, नरमी नहीं की जाती। ठीक है, तो वो कमजोर कमांडर माना जाता है। तो दिफा के लिए जो आप जिहाद करेंगे, लड़ाई करेंगे काफिर और मुनाफिकों के साथ, आपको हुक्म दिया गया है कि आप उन पर सख्ती करें। तो ये जो जाहिद आ गया, वगलुद आ गया, ये ऊपर मैंने दोनों अफ़ाल को उनके अबवाब के साथ ये भी बताया कि उनमें क्या तरमीमात हो गए, जिसकी वजह से इसका तर्जुमा ये निकला। एक और मिसाल हम आपके सामने देंगे, ये है हा दाल और या बाद दराबा से, ये बनेगा हदाया। हदाया को आपको पता है कि या आखिर में है तो बनेगा हदा, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसका मतलब है रहनुमाई करना। और यहदी, यहदियु बनेगा यहदी, यहदियु बनेगा यहदियु, और उसके बाद उसको आप कंप्लीट करें तो बनेगा नहदियु, और नहदियों को खफीफ करेंगे बनेगा नहदिया। खफीफ का मतलब होता है पेश के बजाय ज़बर रखना। और उसको आप अथकल कीजिए। अथकल में क्या होता है कि आखिर में, जैसा कि ऊपर आपने देखा, आखिर में नून तशदीद के साथ मिल जाएगा तो बनेगा नहदियन्ना, नहदियन्ना। और जब भी आप नहदियन्ना इस्तेमाल करेंगे अक्कल के साथ, आपको लाम ताकीद इब्तिदा में लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा ला नहदियन्ना। अब आप इसका तर्जुमा देखिए, सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 69, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, वल्लदीना, और जिन्होंने, जाहदू मशक्कत उठाई, क्योंकि जाहदू का तर्जुमा होता है सख्त कोशिश करना, और जाहदू होता है मशक्कत उठाने को भी कहते हैं। और जिन्होंने मशक्कत उठाई फीना, हमारी, हमारे यानी हमारे पास, यानी हमारे राह में, लनहदियन्नहुम, हम जरूर बजरूर, हम जरूर बजरूर और जरूर दिखाएंगे, सुबुलना, अपनी उन्हें अपनी राह। यानी जो लोग अल्लाह तबारक व ताला की रास्ते में मशक्कत उठाते हैं, यानी मान लीजिए कोई आदमी पैदा हुआ, कोई बच्चा किसी घर में पैदा हुआ, वो इस्लाम पे पैदा ना हुआ, तो क्या अल्लाह तबारक ताला इसको इसलिए जहन्नम में डालेंगे कि ये तो भाई इसने तो शिर्क किया, कुफ्र किया, और ये इस्लाम पे पैदा नहीं हुआ। इसीलिए ये कहा जाता है, हदीस मुबारक में है कि जब भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है, और जब तक उसके अंदर शऊर डेवलप ना हो जाए और शऊरी तौर पे वो कुफ्र इख्तियार ना करे, तब तक उस पर कोई गुनाह नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ और जन्नत में ही जाएगा। अल्लाह तबारक ताला ने एक कायदा कुल्लिया बनाया कि जो लोग मशक्क़त उठाए, यानी अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करे। मशक्क़त उठाना, जाहद मतलब, जाहिद मतलब या जहाद मतलब मशक्क़त उठाना, कोशिशें करना। अल्लाह फरमाता है जो मेरे राह के लिए कोशिश करे, ढूंढने की कोशिश करे, हकीकत हक जानने की मुतलाशी रहे,
अल्लाह फरमाता है ज़रूर बर ज़रूर उसके लिए यानी उसको हम अपना रास्ता दिखाएंगे, उसको मैं अपना रास्ता दिखा। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी मतलब हर रोज हजारों बल्कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों यानी लोग दुनिया में इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कबूल कर रहे हैं इस्लाम। जब वो कोशिश कर रहे हैं, जब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ, अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर उन्हें अपना रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर यही है कि लनहदियनहुम सुबुलना। एक और मिसाल देंगे टाइम खत्म करने से पहले। एक और मिसाल यहाँ पर देंगे, आपके सामने है बा, रा और कैफ। बाबी मुफाला पे डालिए, बनेगा बारका युबारिकु, मुबारकतुन बरकत देना या बरकत करना। वाहिद मुजक्कर हाजिर बनाइए तो बनेगा तुबारिकु, ठीक है, तुबारिकु। और इसको फिर फेल अमर बनाएंगे, सबसे पहले अखफ करेंगे तो तुबारिक बनेगा। उसके बाद इस पे आपको चूंकि फेल अमर बनाना है तो इसका जो यानी अलामत मुजारा था उसको हटाएंगे तो ये पढ़ा जा रहा है तो बनेगा बारिक। बारिक का मतलब होता है तू बरकत फरमा, यानी आप बरकत फरमाइए। अब यहाँ पर चूंकि छोटा बड़े को कह रहा है तो हम गुजारिश करते हैं, हम हुक्म नहीं देंगे। फेल अमर में इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये फेल अमर अगर बड़ा कह रहा है तो वो हुक्म देगा, अगर छोटा फेल अमर कह रहा है तो वो गुजारिश कर रहा है। अब हम दुरूद पढ़ते हैं और दुरूद इब्राहिम हमें सिखाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़े। हम अल्लाह तबारक ताला से अर्ज कर रहे हैं अल्लाहुम्मा, ए हमारे रब। ये निदा है अल्लाह को देने के लिए स्पेशल अल्लाहुम्मा। आखिर में मीम पेश के साथ जब इस्तेमाल किया जाता है खुसूसन, और ये सिर्फ मखसूस किया गया है अल्लाह के लिए, तो इसका तर्जुमा निकलता है ए हमारे रब बारिक, तू बरकत फरमा, आप बरकत नाजिल कीजिए। अब देखिए हम छोटे अल्लाह को थोड़ी ही हुक्म दे सकते हैं, हम गुजारिश कर सकते हैं। अला मुहम्मदिन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और आली मोहम्मदिन, और बरकत नाजिल फरमा आली मोहम्मद पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। आल में आपकी आपके बच्चे आते हैं, आल में आपकी यानी बीवियां आती है जो हमारी माएँ हैं। तो हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह तू बरकत फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, यानी आपके घर वालों पर। कमा बारकता, जैसा कि आपने बरकत की है या आपने बरकत फरमाई है। यहाँ पे भी आपने देखा बारकता इस्तेमाल हुआ है। अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहिम, और आली इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। ये जो बारिक हमारे पास है ये असल में बारका युबारिकु मुबारकतुन यानी बाबी मुफाला। फिर उस तुबारिकु को यानी वाहिद मुजक्कर हाजिर को फेल अमर बनाने के साथ ये बनता है बारिक, और वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कहीं जगह आप बारिक देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मादा, बेसिक मादा है बा, रा और कैफ। अब ये मुफाला है, और मुफाला बनाने के बाद अगर आप यानी इसका माजी को उठाएंगे, वाहिद मुजक्कर हाजिर पे ले आएंगे, उसके बाद उसको फेल अमर बनाएंगे तो आप देखेंगे ये बारिक बनेगा। ये चीजें कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड कहलाते हैं, और इसी चीज को अच्छी अच्छी तरह समझ लेने के लिए इसको हम कहते हैं या इल्मुल सर्फ। और यही सर्फ हम आज पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला के कुरान को हम अच्छी तरह से समझें। आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह। और दूसरा जो इसके बाद चौथा हमारे पास यानी सुलासी मजीद फी का बाब है उसको शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कि हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।